pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asyay niyan mga balita yana nga oras. 345 nga pamilya sa Somor benepisyaryo sa ECT program sa DSWD. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Umabot 1,602,942 pesos nga kantidad sa emergency cash transfer ang gindistribuar sa Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 sa 345 nga apektado nga mga pamilya sa isla San Almagro ug Santo Niño, Samar tungod sa paglabay sa bagyong Opong. Usa ang probinsya sa Samar nga grabe nga naapektuhan sa bagyo, resulta nga damo nga mga pamilya anawad-an trabaho ug mauukyan. Kumarawat 10,106 pesos nga bulig pinansyal ang mga pamilya nga nakasustener total damage nga kabablayan, samtang 5,216 pesos naman ang nakarawat sadton partially damaged ang bablay. Pinaagi san bulig pinansyal nga ginpaabot, ginlalauman nga mabuligan ang mga pamilya nga makatikang ug makatindog utro tikang sa distroso nga nahibilin san bagyong Opong. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Northern Samar gin-inaguran ang bag-o nga wooden handicraft production facility. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Gin-inauguraran sa Barangay Anito, Gamay, Northern Samar ang wooden handicraft production facility kundiin benepisyaryo ang mga artisans San Anito Handicraft Producers Association. Ang bungtosan Gamay ang kilala san wood carver artisans nga maihanang nga source of pride san probinsya. Pinaagi san paggamit native nga mga materyales sugad san bamboo, mango, coconut ug kamagong na ipapakita ang namanang nga kultura sa komunidad. Pinaagi san suporta nga 1,495,700 pesos nga grant tikang sa Integrated Livelihood Program sa Department of Labor and Employment ug pag-facilitate sa Provincial Economic Development and Investment Promotions Office ilarom sa Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program masusustener ang panginabuhian ug mapepreserba sa moderno nga ekonomiya ang kinaadman nga pernakasiglo nga tradisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news update. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.